So, full send at saka full bag. Full send at saka fumble bag. So, yung fumble bag, yun yung nawalang opportunity for financial success. Diba? Lagay na lang natin yun, fumble bag. Nawalang opportunity o nasayang na opportunity for financial success. Diba? So, lagay na lang natin sa ganun. Or sabi nila, yung relationship daw, sa fumble bag, yung romantically, ganyan. Nasayang, yung totga, yung fumble bag. At yung full send naman, yun yung 100% committed ka sa isang bagay. So, yun. Lagay na natin sa ganun. Yun yung mga term na natututunan natin. Fumble bag, tsaka full send. Pampa-improve ng ating vocabulary. Diba? So, yun lang po.